जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिशा कंपिटिटर्स यूट्यूब चैनल आपण समस्त स्वागत। आपण देखिए ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी आरसीएम शिशु भवन मंडेश्वर रायकिया कंधमाल तरफ गोटे रिक्रुटमेंट जारी कराई जार लेटर नंबर हूँ 196/2026 केबे जारी कराई ना 20/8/2026 लेटर टी जारी कराई। ये देखिपे शिशु भवन तार एड्रेस हूँ 8 पोस्ट मंडेश्वर पुलिस स्टेशन रायकिया डिस्ट्रिक्ट कंधमाल तरफ ये लेटरटी जारी कराई एवं एटा कौ डिपार्टमेंट ना ओमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे तो ये किसी वैकेंसी बाहर जो वैकेंसी गुड़िक रोचे प्योर टेम्पोरारी एवं 1 ईयर रोचे जदि तुम परफॉर्मेंस बेटर है ताहले तुमको एक्सटेंड करा बोली ये लेटर कहुई। तो ये जो पोस्ट गुड़िक अप्लाई कौन कौन सब क्राइटेरिया रही से गुड़िक आम वीडियो आलोचना करिया जमती कि आपंकर एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर्म टी को अप्लाई रो प्रोसेस यही सब वीडियो आम आलोचना करिया। प्रथम देखिए जे ये कौन कही ना एलिजिबल कैंडिडेट्स मे बी देयर एप्लिकेशन कंप्लीटेड एवरी रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट तामाने आपनकर प्रथमे अटैच कॉपी गुड़िक स्कान करेंगे स्कान करी डॉक्यूमेंट गुड़ी को ये जो मेल आईडी रही मेल आईडी रे सेंड करने कहुई। ठीक अच्छे तब कौन करेंगे ना केबे पर्यंत रही ना 20/8 आरंभ होकर 20/8 आरंभ के पर्यंत चलो लास्ट डेट केबे अच्छी ना 10/9 रही सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर पर्यंत आपंकर चलो ता पूर्वर आप अप्लाई करने पड़ो केतटा पूर्वर ना 5टा PM पूर्वर आपन को ये जो रही ईमेल आईडी से सेंड करने पड़ो केबे ना 10 सेप्टेम्बर सुधा आपको सेंड करने पड़ो। ठीक से भाया जदि आपड़ सेंड कर रिजेक्ट करा बोली कहुई। आपको एज क्राइटेरिया केते रही ना आपको मिनिमम हो 21 वर्ष हो मैक्सिमम 45 वर्ष तमाने 21 रु 45 भितर जब आपंकर एज अच्छी ताले आप फॉर्म टी को अप्लाई करेंगे। आम जदि वैकेंसी पोजीशन विषय आलोचना करवा ये कौन कहुई नंबर ऑफ द पोस्ट विषय कहुई एज क्राइटेरिया विषय कहुई ये नंबर ऑफ पोस्ट विषय कहुई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय कहुई ये सैलरी गुड़ी कहुई। जदि आम सीरियल नंबर 1 विषय आलोचना करवा ये चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और केस वर्कर रो पोस्ट अच्छी जोटा कि 21 रु 45 वर्ष भितर आपको एज होता दरकार गोटे पोस्ट अच्छी आपड़ बीए करथिया दरकार कौथिरे ना सोशल वर्क सोशियोलॉजी सोशल साइंस और LLB जदि करथिबे आपण ए फॉर्म टी को अप्लाई करि परिबे एवं 2 वर्ष रे एक्सपीरियंस रहिथिबा दरकार कौथिरे ना गवर्नमेंट हो किंबा एनजीओ संस्था रे ହେଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ 23,170 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି କାଉନସିଲରର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବେ କେଉଁଥିରେ ନା ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥଟା ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ 1 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥାର ହେଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ 23,170 ଟଙ୍କା। सीरियल नंबर 3 रे हाउस फादर पोस्ट अच्छी 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार आप ग्राजुएट होते कौन ना होम साइंस साइकोलोजी सोशियोलोजी रे आपको सैलरी मिल 14,564 टका सैलरी मिल जाव। ठीक से भाया सीरियल नंबर 4 रे पारामेडिकल स्टाफ स्टाफ नर्स होगापी 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार गोटे पोस्ट अच्छी आप कंपाउंडर फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक डिप्लोमा होमियोपैथिक जदि करेंगे ताहले आप फॉर्म टी को अप्लाई करेंगे आपको सैलरी मिल 11,916 टका। ठीक से भाया सीरियल नंबर 5 रे एजुकेटर ट्यूटर होगापी 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार गोटे पोस्ट अच्छी ये बैचलर डिग्री करेंगे आर्ट्स एवं साइंस रे जो थे भी चलो आपको 10,000 टका सैलरी मिल जाव। नंबर 6 रे आर्ट्स एवं क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर होगापी 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार आप पेपर क्राफ्ट वुड क्राफ्ट एवं डिप्लोमा करथिया विजुअल आर्ट्स करथिया दरकार आपको म्यूजिक रे कौन से डिप्लोमा कोर्स जदि करथिबे ताले आपको 10,000 टका सैलरी मिल जाव। ठीक से भाया पीटी इंस्ट्रक्टर योगा ट्रेनर होगापी 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार BPED जदि कोर्स करेंगे ताहले आपको 10,000 टका सैलरी मिल जाव। सीरियल नंबर 8 जदि आप कुक पोस्ट रे अप्लाई करने चाहूँगी ताहले आपको 21 रु 45 वर्ष भितर एज होता दरकार 3टी पोस्ट अच्छी अंडर मैट्रिक पोस्ट जोटा कि 8म 9म 10म कौन सी जदि पास कर पोस्ट को अप्लाई करेंगे। सैलरी केते मिलिबो 9,930 टका सैलरी मिल जाव।
ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 7,944 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ। ହାଉସ୍ କିପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 21 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କପି ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ 2ଟା ଫଟୋକପି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ଫଟୋକପି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫଟୋକପି ଗୋଟେ ଲଗାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ୱେଟେଜ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଯଦି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 15 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲେ 25 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲେ 30 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଦର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି PhD କରିଥିବେ, MPhil କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଦେବେ 10 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣ କେତେ ସ୍କୋର କରିବେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଟୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କାମ ରହିବ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ରୁହେ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସବୁତକ ତ ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ। এটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଠି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି କଲର୍ ଫଟୋକପି ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଫଟୋକପି ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିଥିବେ, ପୁଣି ଫଟୋ ଉପରେ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ। ସାଇନ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଲଗାଇବେ ଫଟୋକପି। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ, ତୁମର ନାମ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, କାଷ୍ଟ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫେର୍ ରହିବ ମଦର ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଟି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଜେ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି କୁହାଯାଇଥିଲା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରେ ଯାଇକି। ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ, କେଉଁଥିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାର ରାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ସବୁତକ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତୁମେ କାହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।